Wow! Tapos na guys. Lutong-luto na. Wow! Goods. Ikaw guys. Okay. Guys, magbalat. Balatan lang natin to, guys. Remove the skin, guys. Hugasan. Hugasan natin. Yung kahoy natin, i-grind muna natin manual. Ito yung gagamitin natin, guys. Yung lumang gamit, guys, no? So, i-grind na natin dito, guys. Hanggang maubos siya, guys. At saka maging ganito. Tingnan nyo. Maging ganito na siya pag nag-grind na, no? So, tuloy lang, guys, no? Thank you. Hello my friend, ito na yung grind natin, no? Guys, kailangan natin medyo mabasa-basa na to siya konti. Kailangan natin ng patuyuin, medyo patuyuin, guys, no? Kailangan natin ilagay sa sako. So guys, no, ito na gagawin namin. Medyo matrabaho talaga to, guys. Ayan, guys. Kailangan talaga itong ipitin, guys, para lumabas yung tubig. Tingnan nyo, guys. Para yung bahagya siyang matuyo, guys, no? Matrabaho talaga. Yan, guys. Iniipit namin sa guys? Yung tubig. Guys. Ito na yung iniipit namin. Ito. Yan. Medyo nakuha na yung kunting niya. Tubig. Yan. So, ganyan lang yung proseso, guys, no? Hello, guys. Ito na po yung kailangan nating gamit para makaluto ng putong simpleng pagluto na ng puto balanghoy, mga idol. Guys, no, simpleng luto ng puto na kamuting kahoy. Tatlong lang. Sugar, guys. Tsaka ito yung yung kamuting kahoy natin na ginawa ng tuyo, pinatuyo natin ng konti. Yung piniga natin yung niya para lumabas yung katas, no? So, yan, mix lang natin yung kalahating kilo na brown sugar. Guys, ayan, mikos yan. Saka yung kinayod natin mga idol. Buko. Halo na rin natin, mga idol. Yan. Ayan, guys. Mix lang. Mikos lang, mga idol. So, guys, guys, nagluto na ta, guys. Yan itong i-mix, guys. Okay, guys. Lagay natin yan. Tapos ito. Guys, ganyan lang, guys. Lagay lang ganyan. So, guys, no? Simple lang. Huwag mong huwag niyong i-push, mga guys, no? Hayaan nyo lang mga ganyan. Ayan. Hindi konti lang. Huwag niyong i-force yung Dandahan lang, no? So, mga idol, no? So, takpan natin, mga idol. Tama to. Kalagalaga na. Hindi lang, mga idol, no? Takpan natin yan. Okay. Ayan. Mga 10 minutes, mga idol. Okay. Guys, luto na yung natin, guys. Habol sa video. O yan, guys, luto na. Okay. Hugutin lang natin, guys. Ready, 1. Wow! Tapos na, guys. Lutong-luto na. Wow! Goods. Kamuting kahoy natin na puto, guys. Luto na. Yun, no? Ito talaga yung original na puto, guys. May dahon pa sa likod, guys, oh. Wow.
Wow! So, let's eat guys. Okay guys, subukan natin kung sarap nito. Ang lasa. So, let's go! Good! Sarap! So, yun na mga friend, no? Sarap! So, salamat sa thanks for watching my friend. So, see you next vlog my friend. Bye-bye!